Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin. ثم إلى حضرات جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى حضرات جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم. ثم إلى حضرات جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها، من برها وبحرها، ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعلي درجاتهم وأمدنا بمددهم وأمطر علينا غيث كراماتهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. ثم إلى حضرات جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ورسولهم وفروعهم. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan ahli kubur masing-masing. ثم إلى حضرة
وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم وجعل الجنة مثواهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن مقاصدنا. اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasud ya Allah. Allahumma hasud ya Allah. Allahumma hasud ya Allah. اللهم حسن مقاصدنا وقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة آيات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Fadilatul Nujaba wal Qurba, para asatidz, guru-guru kita yang senantiasa membersamai kita. Yang terhormat guru kita Bapak Ustaz Rahmatullah, Bapak Ustaz Haji Sulaka, Bapak Ustaz Dino, Bapak Ustaz Aksaruddin, Bapak Ustaz Tusnadi. Alhamdulillah Bapak Ustaz Abdus Somad sudah sehat ya? Karena mau kita tengok. Alhamdulillah sehat. Ustaz Mukhlis dan seluruh para asatidz lainnya semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya. Dan seluruh para pengurus DKM, khusus Ketua DKM Mushola Al-Makmur Bapak
Sabidi beserta jamaahnya, seluruh pengurus DKM Musola Al-Furqon, Al-Ikhwan, Al-Barkah beserta seluruh jamaahnya dan seluruh jamaah Bapak Ibu baik dari Kampung Pulau, dari Kupu, dari Mampang, dari Ratu Jaya, dari Pasir Putih juga hadir. Alhamdulillah semuanya tanpa terkecuali semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita bersama Al-Quran dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita ditunjukkan di tempat yang mulia, dihadapkan pada sebuah hidangan yang begitu nikmat, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa banyak kita menikmati hidangan ini, seberapa banyak cinta kita terhadap Al-Quran. Dan itu semua akan menjadi sabab Allah ridha dan syafaat Al-Quran akan menjadi syafi'un musyafa', memberi syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan tasmi'at Al-Quran masih di surah Ali Imran surah An-Nisa juz 5 ayat berapa itu? 45 ya, sekarang 45. Wallahu a'lam. Silakan dibuka juz 5 ayat 45. Ibu-ibunya sudah ketemu? Kita tunggu dan bapaknya. Ayat 45. Sudah belum? Pak Mariadi? Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tasmi'at Al-Quran surah An-Nisa ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم ويقولون واسمع وراعنا ليا بألسنتهم ويقولون سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا
أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat terakhir yang kita baca ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Allah memberikan sebuah siksaan yang begitu pedih kepada orang-orang kafir, penduduk neraka. Dan siksaan neraka itu, Bapak Ibu, tidak ada berhentinya, tidak ada jedanya. Siksaan itu terus menerus. Jangan pernah berpikir tentang malaikat capek, kasur, istirahat, ya ada.
kullama nadijat juluduhum, ketika kulit daging hancur disiksa, badalnahum juludan ghairuha, langsung diganti kulit yang baru, daging yang baru, terus dihancurkan lagi, diganti yang baru, disiksa lagi, diganti yang baru, terus nggak ada berhentinya. Tujuannya apa? Liyadzuqul adzab, agar mereka bisa merasakan pedihnya siksa. Berbeda kalau siksa dunia. Siksa dunia satu saat akan berhenti. Ada jeda. Upamanya dikebukin, paling enggak yang kebukin ya ada capeknya. Tapi kalau di neraka nggak ada malaikat capek, nggak ada neraka berhenti. Ini tanggal merah libur sesaat, nggak ada. Ini yang kita bayangkan seandainya kita masuk ke dalam neraka. Semoga Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal. Orang di dalam neraka itu ada dua macam, Bapak Ibu. Macam yang pertama, khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Siapa mereka? Yaitu orang yang kufur terhadap Allah. Tidak ada keimanan sedikit pun di dalam hatinya. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ada juga macam yang kedua, mereka masuk neraka tapi masih ada harapan keluar dari neraka. Siapa mereka? Yaitu orang yang di dalam hatinya masih ada iman, walau misqala dzarrah, walaupun keimanan itu kecil sekecil biji sawi, biji zarrah. Makanya iman menjadi sangat penting, Bapak Ibu. Iman menjadi sangat penting. Walaupun sekecil biji zarrah, itu akan menyelamatkan kita, akan mengeluarkan kita dari pedihnya siksa neraka. Oleh karena itu, semoga iman Islam kita Allah tetapkan, kita semua diwafatkan dalam keadaan iman, dan semoga gak usah pakai mampir ke neraka. Ibu pengennya mampir apa langsung surga? Bapak semuanya pengen mampir ke langsung? Serius ya? Nah, pengen tahu syaratnya? Kalau pengen nanti gak pakai mampir ke neraka, syaratnya cuma satu, pastikan nanti Bapak mati gak bawa dosa. Kira-kira bisa nggak? Semoga bisa. Tapi kayaknya Bapak ragu begitu. Syaratnya cuma satu, kalau pengen nanti nggak pakai mampir neraka, langsung ke surga. Besok kalau mati jangan bawa dosa. Nah ini Pak. Dosa apa? Ya dosa hablum minallah dan juga dosa hablum minas. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, mumpung masih pada sehat, masih pada seger, masih waras. Bapak waras ya? Ayo kita bareng-bareng perbanyak amal soleh, terus bareng-bareng mohon ampun biar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Bu, punya dosa nggak? Kalau banyak jangan mati dulu, resikonya besar. Nah, semoga Al-Quran yang kita baca di setiap hurufnya menjadi penghapus dosa untuk kita. Kita lanjut ayat berikutnya. Apa itu? Waladini. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Jemaah dirahmati Allah. Ayat terakhir yang kita baca ini ayat populer, sering disampaikan oleh para khutbah, para dai, para ulama. Ini yang menjadi dasar, salah satu dasar konsep keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa? Yaitu pemerintah, orang yang mempunyai otoritas atas urusan kita, dari tingkat yang paling bawah RT sampai tingkat yang paling atas. Siapa paling atas? Itu adalah ulil amri kita. Selama yang dibicarakan, yang direncanakan, yang ditetapkan adalah sebuah kebaikan, maka itu hukumnya wajib kita taati. Kemarin saya sempat diskusi dengan beberapa orang yang saklek. Saya sebut saklek. Dia mengatakan patuh dengan rambu-rambu lalu lintas itu nggak wajib. Berhenti ketika merah, lampu merah, jalan ketika lampu hijau itu nggak wajib. Menurut dia karena itu bukan hukum Allah, tapi hukum buatan manusia. Bapak setuju nggak dengan pendapat itu? Toleran saklek. Saya jawab, walaupun itu bukan hukum Allah yang buat, itu adalah hukum yang bikin manusia. Selama ada kemaslahatan umat, ini kaidah usul fikih, selama masih ada keselamatan, maka kemaslahatan umat, maka kita wajib mentaatinya. Nerobos lampu merah hukumnya dosa. Bapak pernah terobos ya? Dan Bapak nggak merasa dosa gitu ya? Dia berada terobos lampu merah tapi nggak merasa dosa. Itu dosa loh Pak. Karena itu akan mengganggu kemaslahatan umat. Kalau merah terobos, hijau terobos, ya udah tabrakan yang terjadi. Maka dalam kaidah usul fikihnya begitu. Walaupun itu aturan buatan manusia, kalau bicara tentang kemaslahatan umat, maka hukumnya wajib ditaati. Kadang-kadang itu ujian terberat kita, Pak. Kita udah berhenti nih di lampu merah. Tahu di belakang kita bus satu motor, bus, dan aman dia. Motor pertama kita masih teguh iman kita. Datang motor kedua, bus nyalip kita, terobos lampu merah, dan kelihatannya aman-aman saja.
Begitu motor ketiga bus, akhirnya kita ikut-ikutan ngegas juga kan. Nah, runtuh iman kita jadinya. Makanya disitulah keteguhan iman yang sangat penting. Jangan pernah berbicara begini, nah, itu orang-orang pada terobos aman-aman saja. Ya emang dia belum kena apesnya aja Pak. Jadi hukumnya wajib. Termasuk buang sampah pada tempatnya. Ada tulisan begitu. Yang nulis di KM. Wajib ditaati nggak Pak? Ya wajib Pak. Karena itu ada kemaslahatan. Pernah buang sampah sembarangan. Dan tidak merasa dosa. Ini yang banyak dimasalahkan itu, tidak merasa itu wajib. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan ketika terjadi pertentangan kalian, perselisihan dalam sesuatu hal, faruddu ila Allahi wa rasulih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Lihat Al-Qur'annya bagaimana, lihat hadisnya bagaimana. Jadi jangan bikin hukum ngaco, diotak-atik sendiri, jangan. Semua ada dasarnya. Kalau memang tidak bisa diselesaikan antar manusia dalam forum musyawarah nggak bisa, coba diturunkan ayat Qur'annya apa, hadisnya apa, dikeluarkan, sehingga di situ akan menyelesaikan pertikaian yang ada. Jangan sampai mencari hukum selain hukumnya Allah dan Rasul SAW. Makanya kita ngaji pelan-pelan seperti ini Pak, kita mendapatkan banyak manfaat. Satu, kita mendapatkan tahsinul qiraah, kita belajar membaguskan bacaan. Yang kedua, kita belajar memahami pelan-pelan. Itu kemarin ada yang sempat ngomong begini, Kiai kalau bisa keterangannya dibanyakin biar detail gitu. Kalau pengen detail, Bapak silahkan datang malam Sabtu di pesantren Kanzul Rahmah, itu kajiannya tafsir Pak, itu detail Pak. Tapi kalau tasnya dia memang begini, sedikit-sedikit saya singgung beberapa ayat. Kalau pengen detail silahkan datang malam Sabtu, dan itu kajiannya tafsir jalan ramahnya ke situ. Baik, jamaah dirahmati Allah, kita kembali lanjut ayat berikutnya. Apa itu? Alam taro Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa ma unzila min قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في
أنفسهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أنفسهم عليهم آمين ولو كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Baik, jemaah yang dirahmati Allah. Bapak naik sedikit. Wa man yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ada sebuah janji yang begitu luar biasa. Orang yang berusaha taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka akan dibersamakan dengan orang-orang, dengan kekasih-kekasih Allah yang sudah mendapatkan nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Jadi besok di akhirat kalau kita berusaha taat sama Allah sama Rasul, besok Bapak di surganya dibersamakan dengan Nabi. Seandainya kok nggak bersama Nabi, wasiddiqin, kelompok kedua, dibersamakan dengan orang-orang siddiq. Seandainya kok gagal, masih ada kelompok ketiga, wasyuhada, orang-orang yang mati. Seandainya tidak, dikelompokkan kelompok yang keempat, wassolihin, orang-orang yang kira-kira kita masuk kelompok yang mana nih? Saya terangin dulu biar kita bisa meraba diri gua di mana nih.
Yang pertama kelompok nabiyyin. Kayaknya kita enggak deh. Betul ya? Kayaknya enggak. Terus yang kedua siddiqin. Siapa itu siddiqin? Siddiqin adalah orang yang menerima perintah Allah, enggak pakai bantah, enggak pakai nanya. Setiap dapat perintah siap laksanakan. Enggak pakai nanya, emang kenapa gua harus sholat? Emang kenapa harus 5 waktu sholat? Emang nggak boleh ditawar 4 waktu atau 3 waktu? Nggak ada asal nanya begitu, nggak ada. Apalagi protes. Setiap kali dapat perintah, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, siap laksanakan. Setiap ada kebaikan, siap laksanakan. Diajak ngaji, ayo siap. Nggak kontak dulu. Ngaji gimana? Ya jauh. Gak ada acara begitu. Itu namanya siddiqin. Sebagaimana pimpinan siddiqin adalah Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq, yaitu sahabat Abu Bakar itu mendapatkan julukan siddiq karena beliau beriman gak pakai pikir, Pak. Pokoknya semua yang dikatakan Muhammad aku percaya. Gak pakai pikir, enggak. Ini kan luar biasa. Kita kan sering mikir dulu, terus nawar, protes. Gak asik kalau begitu mah. Macam-macam. Nah, kira-kira kita masuk siddiqin apa enggak? Enggak ada ya. Kesempatan ketiga kalau seandainya enggak, masuk syuhada. Orang yang mati syahid, lagi ngaji tahu mati, itu syahid juga, Pak. Lagi sholat tahu mati, lagi nyari nafkah tahu mati, itu syahid. Nah, kira-kira kita bakal masuk syahid apa? Nah, kalau pengen Bapak ngajian jangan berhenti sampai dimatikan Allah. Nah, kalau udah lagi ngaji terus mati, itu syahid, Pak. Fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumah menuntut ilmunya Allah kok mati, fahuwa fi sabilillah. Maka dia berada di sabilillah, jalannya Allah. Kalau seandainya nggak bisa, wassolihin, jadilah kelompok orang yang solih. Siapa orang solih itu? Yaitu orang yang berusaha mengamalkan, melakukan amal soleh sekuat tenaganya. Itu udah soleh, Pak. Bapak memaksimalkan, bukan yang memanjakan dirinya, enggak, memaksimalkan usahanya. Maksimalnya berapa? Saya bisanya tahajud seminggu sekali, dipaksa lagi nggak bisa, ya sudah segitu nggak apa-apa. Udah maksimal, Pak. Saya baca Qurannya sehari cuma bisa 2 juz. Itu udah maksimal, udah nggak bisa lagi ditambah. Ya sudah maksimal. Itu contoh. Bapak berapa juz? Ya nggak apa-apa, kemaksimalan orang itu tidak beda. Yang penting usaha secara maksimal, bukan kok minimal, bukan maksimal. Walaupun tingkat kemaksimalan orang itu beda-beda. Kalau Bapak sehari pamannya 2 halaman udah cakep bener itu, Pak. Rutin. Nah, kalau saya sehari 2 halaman ya kebangetan. Maka tingkat kemaksimalannya itu beda. Lebih baik enak gak jadi kiai, Pak. Kiai kok baca 2 halaman gak ada pantas-pantas. Maka jangan pernah cita-cita jadi berat. Biarin saya aja. Berat lah itu. Ya itu begitu, Pak. Ya itu amalnya nggak boleh sedikit. Kalau berbuat dosa, berbuat maksiat nih, dosanya lebih banyak. Bapak nyolong, saya juga nyolong. Kira-kira dosanya gedean siapa? Makanya nggak usah jadi kiai gitu loh, Pak. Dosanya gedean. Selalu 2 kali lipat, padahal dicolong sama gitu. Masya Allah, semoga Allah kelompokkan kita ke dalam 4 kelompok ini. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah
sebaik-baiknya teman besok di surganya, di dunia juga ada, di surga. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Udah itu. Lanjut atas saja. Khudu ya. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a wa inna minkum laman layubti'anna fa in asabatkum musibatun قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا بالقرآن وعلمنا منه ما ذكرنا وارزقنا تلاوته واجعله لنا حجة صلاة الله والسلام على من قرئ القرآن صلاة الله والسلام على من قرئ القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن والحمد لله رب العالمين. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.